पलि देबे हम मगर इंसान नहीं शैतान हुए। आज में दे दिन एरा मते चकमा देखई बुलु करू आज हावरे पड़ी माने सड़ा को हाई पीस पीस करी देबी। मोर भूल करो मते काहे की मारी दे तू जो भूल करी तो भूल लो क्षमा नहीं। सड़ा जो थाई रे खाइलु सेई साई रे धुली देलु। आवे सड़ा जो मालिक रो ऋण खाइलु सेई मालिक को पुलिस हाथ रे धरै देलु। मरिबु तू सड़ा आज मरिबु। अरे से दिनो से गोटिया भूल पाई तबे काहे की मो पछरे पड़िछ। अरे से दिनो तो तमर रास्ता अलगा आ मोर रास्ता अलगा है। तू आम धंदार सब गुप्त रहस्य जानिचु काहे कोडी प्रकाश करि दबु नाम नब तो से विसर्जन बलिया से मालिक रो ऑर्डर अछि तोते जिंदा हो कि मुर्दा मालिक पाखरे पहुंचैबार अछि। ओते विश्वास करो मु तमर कोन से गुप्त कथा काहे ना प्रकाश करिबिनी कि तमर कोन से केती ना बले कार्य मु करिबिनी। लोके कोनती कोरा मुंडिया को विश्वास नहीं काहे कोडी सळा तू प्रगट करि दबु नाम नबु हमें समझते आगे नाम नबु गुरु तोते मु आजी राम नाम सत्य हे करि दे। जाई बाबू अरे मोरी जाई किबा सापटा को मारी किला म पाइबे आपण मु तो सेई दिनरु मरी जाई हे मोला सापटा तमर बा की खेती करिवो तबे तमर से जाओ मते मोर से दिबा को दियो। तू मते आईबा कहानी सुनाउछु बे तो कथा सुनी मु चाली जीवी तेरी तो सही भाई बरे के कोठी अछो मते रक्षा करो तानले सहित मते मारी दबो। अरे जदा चिंता करी ना ठीक सुनो मु देखिनी अभी तो कथा किए सुनियो सहित को हलु मते रक्षा करो के कोठी अछो भाई बरे तोरा को कोता टिके मरिबु तू सयाजी मरिबु बे। रास्ता ऊपर साधारण जनता को मरण करने की चेष्टा करू तू इंसान नहीं शैतान हूं मैं। इंस्पेक्टर एक खाकी वर्दी घरे बिंदी जुबिली तू भाव जे बाघा कवल को बंचाई ले अरे मु बाघा मनीष मनीष किया जानवर में तोरी भई जानवर मानको पंथा साठी जनता रखे काबू पाई रखिबा काई का काम करे तोरा हरिया जोगाड़ा तो तू भाव तू मुंडले छाड़ी देबी तो सहित आज मुकाबला हो इंस्पेक्टर।
ଆପଣ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି ବାବୁ କାହିଁକି ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। ଏମାନଙ୍କର ତମେ ନିହାତି କଳା ରହସ୍ୟ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିଛ। ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ କଥା ତ ମତେ ବଳି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତାମାନେ ତମ ଆଖି ଦିଟାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛ। ସତ କହ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଆରେ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ଶୁଣି କହିବି ବାବୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ। ଏ ଶୈତାନଟା କେବଳ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବାବୁ। ସତଟା ସିନା ମୋ ଆଗରେ କହିଲନି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବୁ ହେଲେ ମରିବାଟା ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ଦେଖ ତମର କେଇପଦ କଥାରେ ଏ କଳୁଷିତ ସମାଜଟା କଳୁଷିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହଁ ନା ସେ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଜବନିକା ପଡୁ ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ? ବାବୁ ମୋ କଥା ତ ମତେ ବରାବର। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଜି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ଲୋକଟା କଳା ବଜାରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି। ତା ନହେଲେ ମାରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ବିସର୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ ହାତରେ ହାତ କରି ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ତାର ମୁଖ ସାଥୀ ବିସର୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। I must କାହ୍ନା କାହ୍ନା ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏକଦମ ସତ କହୁଛି। ମୀରାବାଇ ସହିତ ଏକ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସମ୍ପଦଟା ଭଲ ହେଇପାରେ। ଦିନ ରାତି ସେ ମଦ ପିଇପାରେ। ହେଲେ ସିଏ ଯାଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ବେଶିଆ ଗୋଟେ ରାତି ପିଉଥିବ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତୁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର କି ନ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏକଦମ ସତ କହୁଛି। ଶୁଣୁ କାହ୍ନା ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୀରାବାଇ ସହିତ ଏକର କିଛି ନେକେଡ୍ ଫଟୋ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଦେଖ ତୁ ସମ୍ପଦଟା 2 ମାସ ହେଲାଣି ତୋ ପାଖି ଏଠି ରାତିରେ ରହୁନି। ତୁ ଏ କଥା ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଶୁଣ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ଫାଇଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ମୋବାଇଲ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ନା ଏଇଟାଠୁ ମୁଁ ତତେ ନେହୁରା ହଉଛି ରେ। ମୋ ସନ୍ତାନ ସେଦିନକୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ତାକୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ। ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ତୋ ସନ୍ତାନ ସେଦିନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସେଦିନକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ଆରେ ଯଦି ତୋର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ତାହେଲେ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପରିବାର ସଜାଡ଼ିଛୁ ହେଲେ ପାଇଛୁ କଣ? ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥିଲା ସେ ତ ତୋ ଆଖିରେ ଧାରସ
ରାଧା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରେମ। କନ୍ୟା ରାଧା ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ହେଲେ ତୋ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। କନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ? ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ କହିଲୁ? ଆରେ ଦେଖ କାନ୍ଦୁଛି ରାଧିକା, ଅଛନ୍ତି କାନ୍ନା। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଭାଷା ସନ୍ତୋଷ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି? ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା? ସକାଳୁ ମୋର ମଦ ପିଇ ନବନି, କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ? ଏଇ ମାଇକିନିଆ ମୋ ଉପରେ ମତେ ଚଢି କଥାଟା କରୁଛୁ? ଚିହ୍ନୁଛୁ ମତେ? बढ़िया सुविधा हो तो अरे सालो तू समय कथबार्ता कर दउछे तानले जीवी को मु कोन करि परबी कोनटा करिबू मारिबू अरे दरकार पड़े सया भी करिबे ओ एटा साहस मोटे चारो दो ये घरे मुंडा मुंडी होई तू रही तू कोनी मते मारिबू तो छाड़ी होना कोते ଆଉ ଥରେ ବସି ହାତରେ ଚିନିବୁ ମୁକେ କଣ କରିବୁ ହେଇ ହାତ କଣ କରିବୁ ଅବେ ହେଇ ହାତ ଖାଲି ମାର ନୁହେଁ ମୁଁ ତ କାଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। संपर्क रखिबू आ मु तते छाड़ीबी ये दीटा को ऊपर मोर आगुर डाउट था ये टोकन आधा पीछा छाड़ू नथला काहे के अरे तोटी एते दोष अछि ना रे मौसा एटा होचा बर घर कथा आपण बाहर लोक हे हम घर कथा ना दो मुंड उपराम करी ये देखो बोले मु बाहर लोक तू सोडा भीतर लोक अरे हे तू केड़े पे जाता बे तो घरे तू आश्रय नेलु सेई घर लोक मु फुसले फाचलाई सेई घर बहु सहित प्रीति करू तू प्रीति नहीं चुप करो मते विश्वास करो पूजा कहूची सतो कहूची निर्दोष लोकना पेमे के दोष लगे दियोनी किसी दोष न करिबे ता मुंड ऊपर एत बड़ कोळ कर मछ लगे दियोनी इतमा जा कहूचो सब मिछ कहूचो ता सदा सेमति किछि भी संपर्क नाही। हां देवता असुर बसई पूजा करूछु तो तते पाथिबनी केमिति कहलो अरे तू एरी की छतर खाई अरे एरी की छतर खाई दो आज निज गेस्त थाउ दाउ पर पुरुष करी रात्रि कटौछ के लाच लागुनी अरे मु पे सही जनु सदे करती प्रत्येक दिन सकाळ 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 भाई अपा रूम रो बाहर गई ओबा काहे के गोटे मिछ कळ तो बझ मु पर नदी दउछ अरे सरिता काहे के एमते कहूछ काहे के मिछ अपमानर कोळ तो काढू मुंड पर नदी दउछ बेटा दोसर ताकू काहे के तो दोषी सजाई दउछ
को शास्त्री विधान करो शास्त्री ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାପ ତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଘରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ କେମିତି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଏ। और कोई हरम देना तू भूल मत शासन करी କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେମାନେ ରାଧା ଆଉ ମୋର ମିଠା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ମାର ମାରୁଛନ୍ତି ମା ମାର ମାରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏ ଘରର ହଉଛ 2.5 ଦିନର କୁଣିଆ। ଆମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ସେଦିନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପୁରାଇ ତମେ ମତେ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଲ। ସେଦିନ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୋରି ଆଗରେ ମୋ କାନ୍ହା ଉପରକୁ ତମେ ହାତ ଉଠାଇଦେଲ। କଣ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଲ ମୋ ଜନ୍ମମାମୁଁ ଉପରକୁ? ତମେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ରୁହ, ତା ନହେଲେ ଏ ଘରର ଦରଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁଛୁ ମା ସରିତା ତୋ ଶାଶୁ ବୁଢୀ ମତେ କେମିତି ଅପମାନିତ କରୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଏ ଛୋଟ ଘରେ ବାହା ଦେବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ତୋ ଜିଦି ପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଏଇଠି ଅପମାନିତ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ତ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି ମା, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମ ବାପା କଣ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ? ଯଦି ବି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ନିଜ ଝୁଅର ଶାଶୁ ଘରଟା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଘର ଭଙ୍ଗାଟା ଉତ୍ତର। ତମକୁ ଘର ଭଙ୍ଗାର ତ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା କଥା। ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ତମ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ଏ ଘରେ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତମର ସେ ଫାଙ୍କା ଆବାଜକୁ ଡରିଯିବାନି ତମ ସେ ଫାଙ୍କା ଆବାଜକୁ ଡରିବା ଦେଖି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ରହ ଏବେ ମୁଁ ତ ବଡ ପୁଅ ଛଡଉଛି। ବଡ ପୁଅ ହେଇପାରିଲୁନୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବି ହେଇପାରିଲୁନୁ। ଏଇ ମାଗୁର ପରଠୁ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେବଳ ମତେ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଏମିତି ଅମୃତ ଲୁଟି ଯାଇଛ ଯେ ନିଜ ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରତି ରାତି ଗୁଡେ ନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ତମେ ରାତି କଟଉଛ। ତୁ କଣ କଣ ଆରେ ମୁଁ ନଥିବା ସମୟରେ ତୁ ଭାଇ ଟୋକା ସହିତ ରାତି କଟଉଛୁ।
अरे हे अरे मु तो घरे रहूनी तू तो ता संगे भल रोमांस करथौ मिठो जा बोलता है सब मिठो कहीं के मो जानि छे मोकर सतो कहूची महाबादी नरु आछि पछतो केवल तुम छोड़ा मो मन भीतर को देती अपुरुषर फोटो में स्वप्न देखी तुमको मो भगवान बोले माने छी अरे स्वप्न देखा कौन मते विश्वास करो स्वप्न देखा कौन करे अरे ये तो रात रे पाके रोजू और स्वप्न काई देखिबू अरे संवाद कहीं के विचारिता को एते कष्ट दउछु अरे से बाहे घर को आसीतिला तो संगे सुखे संसार करिया पाई हेले तो सुखे संसार करिया पाई देलु काई ताको एते बनाई मारुछु काई के अरे खाना अरे तू कहाँ को बुझाऊछु चंड को भागवत पढ़ेले से कौन तार मूल्य बुझी पारिबो अरे এইটা কোন মনিষ অবস্থায় আছে সেইটা পড়ালে ঘর ভঙ্গা সঙ্গে মিশি ঘর ভঙ্গা টাউট হয়ে যাইছে মানে কথা কইনি আমরা সব তোমার কথা কো জানি সব কিছু লুচাই দউছো এই কথা বা দাঁড়ারে বড় বড় হি গড়ি জানি সাই পরিসা সমস্ত জানি সারলে আউ বহুত মনে হউছি তোমরা সে বুড়া কো ধরি কোদন ফেরা রেকি ষাঠিଏ ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ବାପ ଏଟା ହଉଛି ନା ଆଉ ଘରେ ମୋ ମା ନା ଆନ୍ସର କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହ ଜୀବନ କାଲି ଛିଡ଼ାଇ ଏହି ମା ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ହେଲେ ତାଠୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇ ନପାରି ତାରି ପୁରତା କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଏ ମା तुम सामने बस्ती कुंडाई देलु मु एक कथा देखि प्रतिबाद करू एक कथा मिछ हैला काली सकाळ फूल जदि कुंडाई तो गुप्त संपर्क रखू मु जदि प्रतिबाद करे ए संपूर्ण बुरी तते संपर्क करी मते तेज पुत्र करिवो घर बिना करिवो जति पई मु कहूची मु एबे घर छाडी चली जाऊ ए राजा आदि कहूं तो स्वामी अरे नहीं भी संभव कुआरे जीवो तो अरे तू केमिति कहले तू विश्वास करिबो अरे ता सहित मोर किछि भी संपर्क नाही जदि तू भाबुछु मु किछि भूल करिछि ताले तो मोर इच्छा जो शास्ति दबु ताले मु तते मानि नवा पाई बाध्य हाँ मु तते शास्ति देबी हम शास्ति का हेला ए राधा हम समस्त को सामने तते पिटीबो नहीं परिबिनी मु तुला देवत तो भली बड़ी संपर पाता उठे मु के मैं अधर्म करी परिबिनी तको को बिना करुण रहता उठे बड़ा मारी नहीं पता पाप लागिबो मते काली की पाप लागिबो ए राधा आज दिन को पाई तमे राधा को जसोदा माले की जाओ तमे कान्हा को बड़े
ଗୋପ ଗୋପାଳୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ କିଛି ଦୋଷ ନ କରି କାହ୍ନାଟା ସେମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇ ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଯଶୋଦା ମା ହେଇ ମୋର ଗୋଟିଏ କାନ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମତେ ପିଟି ଚାଲ। ଏମିତି କାହ୍ନା, ଏମିତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୋର ମା ହେଇପାରିବି? ନାରୀ କେତେ ରୂପ କେତେ କାହାଣୀ, କେତେବେଳେ ଜାୟାତ କେତେବେଳେ ଭଗିନୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ। ଆଜି ତମେ ସେଇ ମାର ରୂପ ଧରି ମତେ ଶାସନ କର ମତେ। ନାଇଁ, ଦେବକୀର ଆଗରେ ମୋ କାନକୁ ଯଶୋଦା ମାରିବ, ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? କେମିତି? ଜାଣିଛି ବାବା, ଏ କଥା ତୁ ଆଦୌ ସହିପାରିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ତ ଭୁଆଟାକୁ ଟିକେ ସାଡ଼ୁକୁ ବୁଲେଇ ଦବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋପବାସୀ ମାନେ ପୁରା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ସମ୍ବୋଧାଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛି ମାନେ ତମେ ଯଶୋଦା ମା ହେଇ ମତେ ମାରିବ। ये ट्रेजेडी नाम देखिବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ବୋରିଂ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖାଅ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବନ୍ଦ କର ସେ ଫାର୍ସ। ଆରେ ଏମିତି କଥାରେ ବୁଲେଇ ଦବ ନା? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଟା ପାଳନ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ ହବ। ତୋ କଥାକୁ ପାଳନ ନ କରି ମୋର ଚାରା ବି କଣ ଅଛି? ଆରେ ଯଦି ରାଧା ଆଜି ଯଶୋଦା ମା ହେଇ ମତେ ବାଡ଼େଇବ, ମୋ ମନ ତ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଉଲୁଚିବ। ଆସ ଥରୁଟିଏ ମତେ ଯଶୋଦା ମା ହେଇ ଶାସନ କର। ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ପାରୁନି ରେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାଚି ପାରୁନି। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତାହେଲେ
ছটফট করে মারিলো ওরে তা নামনি তো বলা ভাই তা দমসনে দমসি আই খালি চিৎকার করে কইলি বঞ্চাও 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 যেতে চিৎকার করেবি তো চিৎকার এটি শুনি পারিবেনি তু আজি মরিবু শোনা কাইকে আমু বাঘা इंसान नहीं शैतान हूं मैं ये निजा श्री पाकर डिस्पेंस भाई साला परे वही आता है जमदरा तू ताको जमद कोई देते डरे लेबी तो डरन से केबे डरे मरियो बे तू आबे जमदरा जीवा आवश्यक नहीं मु तो देगी तड़पे मारी बर्बादी मु चाहे तो परिवार रो बर्बादी सेदिन तो बापा को मारी थी ए से सड़ा अल्पे गंची गला एबेली मोर नजर हटिनी से सड़ा कोठी हाबरे पड़िबो से सड़ा पूरा रब्ब 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 तू बाबा मारी तू ऐसे भी बोलती तो हां वंची गंती एरे मोर एबे हटिनी गोटे घर बोल रहीला से खड़ा एक तरफ पड़ी रे मोटा भाने पीस पीस करी देबे रे बा ओरी गुजरे रे तोते तो हाथो मनो हानी तोते मुख बना अरे बा तू बाबा मरना यू रास्कल नहीं बोलती थी अभी पहुंचे घर को नहीं आसना थी ले मुझे थोड़ा चिंता सा तो आप हम घर खाली चली जाए जब ये कथा मो बोल करे बापा बोलती थी बोली ताले से कहे बापा खोजी रखे ताले भूत बापा को चिनी टाइम का कोठी तथापि वो इतार बापा जोरी खाल ना खाई वो ताको निश्चय सुरक्षा दे अबे हे ओंडी रिपोर्ट थोड़ा बीच रास्ता रे मद पी हंगामा करूछु अबे बाड़े बाड़े तो हाथ रे हाथ बड़ी पके खाना रे पुरे देबी अबे तू जानी छु मुके मु लखन आई सी लखन मो साइबा माने कहउतिले मु सोला किन्नाल ओ बाबा कहउतिला मु सोला की चुट्टी ए मु कहउछि माय नेम इज लखन आई सी लखन तू कौन आ जान तू भाड़ा पुलिस तो पे था अरे तुमने करे दिया हमने करे दिया अबे ओए एटा देखुछु एयो नानी पूरा 12 हाथिया किया पूरा एपोटे पुसिबो पूरा सेपोटे बारी अरे इंस्पेक्टर अरे तू मारो भी मु भी मारो भी तू मते डाली एमिति मारेगी चाका देखी मारेगी मारी मारी पोखरी के पानी पियाई दे ओ ब्रापो टोकारो बहुत काढा सोला माई पागरे मिंडा एकी देखौची अंडीरा ए पुलिसिया मारा मरे खाइनु आ बारे बारे एमिति मारेगी सोला बिंधा जगह भी चिन्ही पारी ए तू कौन मारी उबे ओपे क्या कर ए पब्लिक तो एमिति कोरेई कोरेई मारीबे तो बड़े तो देश में खाकी बॉडी ना तो पुलिस तक आसु तो वही का भरना पुलिस के पास से दिखते ए ए नानी तू को मो बैंड बाजा बजे बोलतो अबे बैंड बाजा बाजिबो तो तोरो आ मु देखिबी से बाजारो तारे तारे तू केमिति नाचुचु अबे संख्या तोरो तो स्त्रीर देवटा मोर सिंदूर तोरो तो स्त्री सो बासन
ରାତି କରିବି ମୁଁ दिन आसो एमती कड़ा बुलेबी देखी तुम भीतर मजनू जोड़ी अबे तू खाली गोटे भक्कु अरे तू खाली अपेक्षा कर से दिन खाली अपेक्षा संपर्क महापात्र अरे तू मोटे ठीक से चिड़ी लूंगे चुट्टी अरे मुझे कहूची मु लगा पापा जयंती झीलटा भी जयंती आउ संपर्कटा जानी से भविनी माया भी जलवे पड़ी से खाली जलवे सतर्क हो आउ ए सब भाग्य को मो ऊपर मोर घृणा आसुची भी निज ऊपर घृणा आसुची मोर दुख नहीं अलका दुख तो एति केवल से संपदटा पाई ए टोकाटा जेमिति दिन को दिन अमनिष पालटि गलानी मद पी माता रही एड़े तेड़े बुलुची अविचार करुची से संपर्कटा कालना गुड़ीर काल पाशे चोट खाई खाई श्वासरुद्ध हो गलानी अनुभव करी बापा ठार मार अधिक अधिक अधिकार अच्छी कौन करी से बहु नुह तो गोटे निया कुंटा जानी शुणी से निया को से अर्थी ने पुराइछि से चलिबो कि तो आउ किए चलिबो से तो चलुची ए परिवार रे समस्त को चलाउछि ए अलका अरे को जन्म रे मुक्ति पाप करथिले के जानी ए जन्म रे मते बाबा होई पिला मानकर जुई दौड़िबार जुईर जिनिस देखिबा को पड़ु आ से कानाटा ए घर सुधारिबा को जाई किते काठू जे मारो ताली सोची तथापि से घरे पड़ी रही
ଖାଇଲା କଂସାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଡେଣା କରି ଟାଣି ନଉଛି ଆଉ କାମ ପରେ କାମ ବରାଦ କରି ଦଉଛି ଆଉ ସେ ରଖେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି ଖାଇଲି କେତେବେଳେ ଅଲଗା ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହଉଛି ଭୋକରେ ମୋ ପେଟଟା ଖାଲି ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଲାଣି चलो आज आमे घर छाड़ी चली कुआड़े जीवा लड़का हेलो खुशी तो कहले मो पिला माने तू तो हो मो जीवन अरे तुमको छाड़ी मु कुआड़े जीवी अरे तुम बिना जदि मु न खाई न पी सुखी सुखी मरी जाए मने टिके दुख नहीं लड़का दुख नहीं हाँ तुम्हें ये जाओ मु जाऊँ आम पाई कौन खाइबा को नहीं आसबी आजिकल की तो आदर खाइबे कुमर कई भारी इच्छा होच लड़का कोने कोना बहुत दिन रहा तो आदर किछि खाइले से खुआई तो बुझाले ए मोती कहीं ए घर जदी कहीं देखी नेबे मते डर लागुची जाइलो लड़का ए सानो बहू परा टीवी देखुची आ बड़ बहू रोसई घरे पिला माने तो समझते बाहर को जाई छंती आउ देखिबो कि धरा पड़ते
ତାକୁ ସଫା ସଫା କରି ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଇଁ ବେଦି ବନ୍ଧା ହବ, ତମ ବାହାଘର ହବ, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ବୁଢାବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଖାଲି ଛୁଆ ଖେଳେଇବ ଛୁଆ। ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ଜଣ ନାରୀକୁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତରେ ନଚେଇବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ନିଜ ମଣିଷଟା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ତାଙ୍କ ହୁକୁମ ପରେ ତୁ ହୁକୁମ ଯାଇ ଚାଲିଛୁ। ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ତୋ ଦେହ ସଉନି କାହିଁକି? ଲୋ ବାପ, ଇଏ କଣ କହିଲା ବୋଲି ଶୁଣିପାରିଲେ ତ? ତାକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବୋଲି ମୋ ଦିହରେ ଜମା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲ ନା ଛାତୁରେ ଆଉଥରେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲ? ଆଉ ଏ ବୁଢା ବୁଢା ତମକୁ କିସ୍ ପରେ କିସ୍ ଦଉଥିଲା। ବଢିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରେ ବୁଢା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଘରେ ଆଜି ତୋର ମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ରତ କରୁଛି। ବଢିଆ ଚାନ୍ସ ପାଇଛୁ, ମାରିନେ। ତମେ ନ କହି ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଗଲଣି। ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକର ସତ, ହେଲେ କାହାକୁ କେମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକର। ତମେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଖରାପ ଲାଗିବ? ଆରେ ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ କହିଲ? ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିବ? ଆରେ ତୁ ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଯା ମାରି ଚାଲ, ମାରି ଚାଲ। ଏ ତମେଟା ଆଣି କହିବ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ଏ ବୁଢାଟା ତତେ କଣ କହିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି କି? ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆରେ ବୁଢାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ବୁଢୀକି ଧରି ପୁରା ଭୋକ ମେଣ୍ଟଉଥିଲା ଭୋକ। ଆଉ ତୁ ଭାବିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ। ଅୟୋ ସମୁଦୁଳି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏ ବୟସରେ ତମ ପୁଅ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବେ ନା କଣ? ତମେ ଯାହା ହଉଛ। ଏ ଭଦ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କହନା କହୁଛି। କଲେଣି କହୁଛି ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଯା। ନହେଲେ ତତେ ଧୋକା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତତେ ଭାରି ସାହସ, ମୋ ଡାଡିକୁ ଧୋକା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏଭଳି ଭଦ୍ର, ମୋ ଡରି ଚାହିଁଲେ ତତେ ଧୋକା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। କଣ କରିଲୁ? ମତେ ଧୋକା ମାରି ସେ ବାହାର କରିଦେବେ? ମୁଁ ହଉଛି ଘରର ମୁରବୀ। ହେଇକି ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଶାସନ କରିବି। ବିଷ ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବିନି। ଆଜି ତୋ ଭଳି ନାକୁଣିକି ସର୍ବତୋଳା ବୋଲି ଅପଣା କରି ବନକୁ ପକାଇ ଦେବି। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ନାକୁଣି, ଖାଲି ନାକୁଣି ନୁହେଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କାଳ ନାକୁଣି। ମୁଁ ତାଡ଼ି ଦେବି। ଏମିତି ବାଜିଦୁନ କଣ ପାଇଁ? ଗାଡିକୁ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୋଉ ଏ ବୁଢାକୁ ଧରି ଥାଇଥାଇ ହଉଥିଲା। କଥାଟା ଖୋଲିକିରି କହୁନୁ। ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତମ ବୋଉକୁ କୋଉଠି ବାହା କରିଦିଅ, ନାଇଁ ତ ଏ ବୁଢା ସହିତ କୋଉଦିନ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ସବୁ ଏ ପଚାରି ବୁଢା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ନାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୋର ପାପ ହବ। ଯୋଉ ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନଥିବ ରେ, ତୁ ଦେଖ ହାତ ଉଠେଇ ପାପ କର ନା। ପାପ ହବନି କେମିତି? ଏ ବୁଢା ତ ତମ ବୋଉର ପ୍ରେମିକ, ତାମାନେ ତମର ବାପା ତ। ये पचानी पाउनिया बुढ़ा हो अपने को बाप
ବାପା ପାଣେଇ ପାଣେଇ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ବାବୁ ମାରୁଛ? ପୁରା ହେଲେ ପୁରା ସହି ପାରିବି। ବାବୁ ତମେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ରାକ୍ଷସକୁ ଜାଣିପାରୁନ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ପସ୍ତାଇବ। ତମେ କଣ ପସ୍ତାଇବ?
ହେଲେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ କହୁନେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ? ଏ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ ମାର, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାର ମତେ ସମ୍ପଦ ବାବୁ। ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ବୟସ। କୌଣସି ବାପା କଣ କେବେ ଦୋଷ କରିପାରେ? ବରଂ ତମକୁ ଏଠି ଏମାନେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ବରଂ ଏ ବଦଳରେ ସମ୍ପଦ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି କହିବ ମୁଁ ସେ ଶାସ୍ତି ଖୁସିରେ ମାନି ନେବି। ଆରେ କଣ ସମ୍ପଦ, ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମତେ କୋଉ ଶାସ୍ତି ଦବୁ? ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁକୁର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛୁ, ତୁ ଆଜି କୁକୁର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଚାଟିବୁ। ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯଦି ମୁଁ କୁକୁର ହେଇକିରି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଚାଟେ, ତାହେଲେ ମୋ ମାର ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଆରେ ହରେ ସମ୍ପଦ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି କୁକୁର ହୋଇ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଚାଟିବି। କାହିଁକି ତମେ ଏସବୁ କରୁଛ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ପାପୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଛୋଟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛ? କାହିଁକି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛ ତମେ? କାହିଁକି ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି ଦାଦା? ଏଠି ତ ମୋ ଦାଦାର ପରିବାରଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ମା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ହେଲେ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି? ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଦେଖରେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ରାଧିକା, ହସୁଛି ରାଧା। କେହି ଗୋଟେ ଦେଖାଣୁ ତାକି କଷ୍ଟ କରି ମା ଖଳା ଭିତରେ କୋଟା କିଏ ସମୟ ସମ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ତାର
आइछ छलाटा गल्लाई जे मो बाटु बता कोटा आला आज छलाटा मोर सागर सत्य दे मा आज छेली छाली एटा कौन बे एटा मु तम पाए आनी ओ काम रस तमरो निज हाथ रे पिया आ बोले आलो तोर मोर की संपर्क ने पिता आओ करू आई तो ओ क्या थोड़ा कीटा मोर सब आलो मीरा नो इलो मद पिला पर मत कौन खाली चाटे देखाउची अबे ओ दादा मोर किस्सा दे देछि चौराई तू कॉल कर लो तू मत मन कोले भी तू साइड से मारिबू तो तू यही करू हाइल एते कथा तो मन रखला आउ मुंडा को सरी जाइए मेरा भाई देखो कछाई जीवा पाई रेडी हो जा मोरे पर ध्यान जीवा के डर न मते आराम करन थना मते आराम करन यार निब्रता मरिता रीना। अरे मराठ करू किसी सत्य कथा कही कि मरी ताले माता शांति पाइबनी रे विप्लव मीरा कहीं मेरे विप्लव हमें मीरा तो भावनी छोट बड़ गाँव सहर को नहीं आसती ये तो पाठ पढ़ा लक्ष लक्ष टंका देती तोरी भावनी और सही क्या होगा ना बर्तमान समय अच्छी चल मो सहित मो संगे फेरी चल मो संगे फेरी चल तू तो सागर बात करू जाई पारिबेनी तो सागर घर को कौन पायो बात बोलू मो सहित मु तो सागर घर ये समाज तो अपन दादबो अरे समाज जा कहूची कहू अरे मु समाज वाला को डरिनी मो पाखरे रहिबु तो अपा मु तो करू समुक्त करि देबी काली को चाहत कइलु अरे मु तू बारे जा मु जाई पारिबेनी तो सागर जाई पारिबेनी
ପାଖରେ ପାଇଛି ମାନେ ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ବାପା।
କହିଲେ ଟଙ୍କା ଧରି ଟଙ୍କା ଆଉ 10,000 20,000 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ସାରିଲାଣି। तो घरे जो टंका चोरी अछि हाँ। तो बेडरूम को टंका के नबो तो बेडरूम तो तमे समी देई कर रहछ लो बापा ना बाबा को देखो तमे कोइबो को जाउछो से टंका मु चोरी करछि मु चोरणी अरे प्रत्येक दिन संध्या बेले राधा तो झाड़ू करे पे सेठी जाउछि राधा करे के पदरा ना राधा केवे चोरी करि पाइबनी मु मदद करू सत राधा सत संपूर्ण नाही एटा भी सत हेले राधा केवे चोरी करिवो एटा मु केवे विश्वास करि पाइबनी ओ मां मो देवश्र महाशयकर ये की परिवर्तन सांगे संगे उलटे ठीक अछि राधा को डाको ताको एठी पचरे नाही नाही राधा केवे टंका चोरी कर नथबो तार टंका कोन हबो से काई टंका चोरी करबो एई तो महाराणी आसी गलेनी देखो समस्त को सामने ताको कथाको पचरे ये कोन हिची मते काई डाकिलो टंका चोरी तू से टंका देखिस की टंका चोरी हाँ रे बहु टंका मोर कौन ओमे की टंका चोरी करी ना टंका जीवन पड़े टंका तो पर रखला उड़ी गला सही ना तमे तो समस्त काम एटा मते चोरी सते लगता ना तू काई की चोरी मु गोटे चोरी मु चोरी करछि आ मते विश्वास कर भोनी मु से टंका मुका विषय किछ भी जानिनी ताले संपर्क ताले एटा टंका धोला कोडे लेला की तमे भी कोन तम भाउज को विश्वास करूछ तमे भी कोन भाबुछ तम बेडरूम रो मु चोरी करिछि बोली ताले कहि दउनो से टंका गला कोडे आउ से टंका चोरी करिछि की से टंका मु चोरी करि ए सदा तू कोन चोरी करतु हां से टंका मु चोरी करि तो काहे की चोरी कर कोन चोरी कर अरे मोर आवश्यक था अरे बाकी तो मु तो नहीं पठांती काहे की चोरी कर अरे मागिबा को साहस लानी से भाई बाधा और मु चोरी करि ए कानो नो बापा अरे चोरा एठी बोलुछि मु जरा लंठ धरि का सारा खोजुछि कानो भाई संगे संगे पुलिस को फोन करी पुलिस आसीबो एटा हाथ हाथ कर बिना अरेस्ट करी थाना करे ए काई के तो इच्छा बोलतो हां काई के तो सब बड़ को करी जा मुंडा को बना को चाहू तो ए सब विषय को देखा का पी ने पठो साथी को चाहू तो काई की ए मकाई को हमारे कथा सब विषय को देखा का पी मारी बोटी मारी की बोले करना जीवन जुद्ध तो हरी जबो काई के ए पापा न करी रे ए पापा न करे तू तो दिनी तो रामचंद्र सजाइबा को चाहू तो तले पापी बरिष्ठ मरे तते भी केबे भी रामचंद्र मरे पूजा करी नहीं केबे भी रामचंद्र मरे पूजा करी नहीं तुरंत करी मते पूजा तेरे मोर को नहीं तेरे को ते लोग तेरे निछो को द्वार को ए कान्हा निछो को चुबेली को माने केती जाऊ तो अरे मुझे के थी गई आउ तो को तो निछो मुझे को देई गली तेरे भूलता को भी गईला मो सतर्क होची संपर्क से टका मु चोरी करिछि नहीं तू केबे चोरी करी पारी मतो मो काना को तमे पुलिस रे दे दियो ना मो मन कहूची तू काना केबे भी टंका चोरी कर न दबो तार टंका कोन हबो नाही बो मु मते चाहूची ए घर पुलिस न आसे ठीक अछि तमे तो ताको पुलिस रे देबा पे चाहनो ताले चोरटा ए घरे रहिबो पुलिस घरे चोरी करिवो आ ए घरे कोला कोना बुलेई दो तो मु चाहूची सब दिन पे ए घर छाडी चाली एटा ठीक কথা अरे जे चोरी करिछि से घरे रहले पुई चोरी करिवो की भाई मो भी चाहूची से घर सब दिन पई चली जाऊ बहु तमे ताको मोह बंधन रे बांधी रखिबा को चेष्टा करनी हम मतर गाड़ी ताको गोड़ रे पकेबा को चेष्टा करनी मो भी चाहूची से घर छाडी चली जाऊ करिया कान्हा घर छाडी चली गले वे तो सेठी के शांति रे बच्ची मारिबो ताको तमे समझते एकटू जीवा को दियो ए कान्हा तू घर छाडी चली जा रे कान्हा ए घर छाडी तू चली जा तो भी मु शांति रे बंची दे अरे मोर सब शांति खुशी तो मो मार रे कोन तो कनितरे ए मां तू भी को चाहू छु मु ए घर छाडी चली जाई बेली ओ
चली जा अरे कन्या कटी गई योद्धा मनीषा को पूजा करती थी कटी समस्ते पत्थर ठाकुर को पूजा करती तू चली चले कन्या तू जेते शीघ्र पारुछु ए घर छाड़ी चली जा ठीक अच्छे যদি ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ହସୁଥିବ ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ए कन्या ए घर जाऊछु जा मना करिबिनी ए घर छाड़ी गला बेले तू जदी देखती कांदी कांदी ए घर छाड़ी चली जाऊ तले मते जेमिति दोस्ती दोस्ती लागियो रे कन्या बोली चोको केबे भी क्षमा करि परिबिनी जीवन तो जा मना करिबिनी तले गला बेले हसी हसी ए घर छाड़ी चली जा तो हसी हसी ए घर चली जा अरे किए କହିଲା ଏଠି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତ କାଲି ବି ହସୁଥିଲି ଆଜି ବି ହସୁଛି ଆରେ ଏଠି ତ କାନ୍ଦୁଛି ରାଧିକା ହସୁଛି କାନ୍ନା मोर आधार संख्या संख्या फेरी दो पाई मुझे हाथ जोड़े भिक मागुची तुम साथ आधार संख्या संख्या मते फेरी दे मेरा भाई मते फेरी दे समुदाय ये मेरा जीवन रो साथी मु तो तेरी तारे देबी तमे कोन मो जीवन साथी होई पारिबो नहीं भाई बेटा ना करे का जीवन साथी होई पारिबनी परम बोलो तू संवाद को तो पाखरे सब ठार करे दे मु संवाद को करे दे पारिबिनी कोन भाई रे काई बिना तमे कोन मो हाते तुली माथा सिंदूर नबो केबे भी संभव नहीं भाई जदी संभव नुए तारे जदी सिका तमे उठाई जाओ हमरा भाई मोला कान्हा मुझा करे सही करे मु तुम सब करे राजी मेरा भाई तारे लियो ये संका सिंदूर दे तमे तम स्त्री रो अधिकार आ
ছি দেবী বলি স্ত্রীকে ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତମ କଥାରେ ପଚାରିଲି ଘରେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୋତେ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି ମୀରା ଭାଇ ଆସ ମୀରା ଭାଇ ଆମେ ଯିବା সরিতা ডার্লিং ও সরিতা ডার্লিং আরে কুয়াড়ে গেল আরে শীঘ্র আসো সোলা দেহটা কসমস হইলা বেলকু মাইকিনাটা সোলা কুঞ্জরে বসি আরে সরিতা ডার্লিং হ্যালো দাদা হ্যালো ও মাই সুইট সরিতা আরে বাবা এতে দিন আমরা তোমার বউ কথা মনে পড়িলা তুমি বলে ডার্লিং তোমাকে ছাড়ি ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହିଲ আরে তমক চাই তো আমি রই এ রাতে দিন খালি মোর ডিউটি টেনশন সে সোলা এসপিয়া দিনরা দিন মতে কল করে না এই তোমাকে গোটে মুহূর্ত ছাড়ি ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଦେଖ ସେ ଏডিଟା ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଯାଉ ନା ମତେ আরে নো টেনশন নানি নেই ଯିବି ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଭୋଗ ଦବନି এই দেহ মন এসব তো কেবল তোমার আর এই দেহ উপরে কেবল তোমার ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି কাকো ধন তবে মার সবে করে সজা গুজা বলা সুন্দর আরে বাবা তুমি কো কি তুমি তো কম হ্যান্ডসাম हो না সবে নে গো যাও আজ তাকে উপাধি দেই দেই নଥିଲେ আচ্ছা তুমি দেই দে তবে এই মৌকারে ଟିକେ এনজয় করিয়া ସରିଲା ଆଉ ଚାଲିବ আরে সরিলা কো পুরা তোতলা রোডে বড় বছাটি সজি সরিলা না ଅଛି রাখছ ଆରେ ଦେଖ ତତେ କେମିତି ଏବେ ବରଫ ଛାଟୁଛି আবে বাবা আমার কোন হাত দেনা করছি তাহলে ফোন নাম করব আরে পুলিশ वाला ভাবি চিতি দেওরে হাত দে এই অনানি পুরা থানারে এমিতে ঢুঙ্গিবি 7 জন নাকে চক্কি পেছু তবু চক্কি বুঝিলু ଦେଖିବା କିଏ ତ ଚକି ବେଶୀ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର দেখো তোমার একই সমস্যা মধ্যে কিছু মারুদতি তোমরা তো কিছু কখনো নাই কি মারু দিলারে মারু আরে পিঠি দেখাই দউনু আরে তো ঘইটা তোতে মারুছি মু কল করিবি কই তা মু তো যা নবালরা বহুত দেখবিন মু এবে যাও স্যার ভিতর বসুন স্যার স্যার ভিতর বসুন ইন্সপেক্টর গঠন you are suspended স্যার মো দোষ কোন স্যার মু কোন ভুল করিছি মঙ্গলা হয়ে এক বিবাহিত নারী সহিত রাস করুছ রাস সেই গেল মস্ত দোষ স্যার এর বড় প্রমাণ কোন হেপারে এ সহরে যেতনা বলাৎকার করিছ সে প্রমাণ মধ্য মু সংগ্রহ করিছি সংগ্রহ মতলব ମାନଙ୍କ সহিত মিশি মডলিং ধন্দা କରୁଛ সে প্রমাণ মধ্য মু জোগাড় করিছি নাই স্যার ছি ছি ইন্সপেক্টর গঠন ইন্সপেক্টর কয় পাই মতে লজ্জা লাগুছি লজ্জা তুমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট পাই গটে কলঙ্ক নাই স্যার মো নারে কি আপনার পাখে চুগলি করিছি স্যার স্যার মু
ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି କରେ ସତ କହୁଛି ମହାରାଜ ତମର ସବୁ କାରନାମା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଛି ତମକୁ ଆଉ ନିସ୍ତା ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କାହିଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେବି ତ ସତ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆ ଏ ଥାନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ନା ସିନିୟର ଆଗରେ ସେ କିଛି କହୁନି ବୁଝିଲା ଦେଖିବି তোর কাজ কেতে বুঝিলু আমি জানি স্যার আমি জানি স্যার তো বিরুদ্ধে মই এমনি কথা লগাইবি যে অন্ধারি ছেলে ভিতরে তো জীবনটা করে দিব আরে তোকে ভিতর কর আর গমারে পাওয়ার আছে যেতবে টাইম সেতবে বাহারি এ পুলিশ স্যার বলি দিও যে বলি বিশ্বাস আমি লোক নিয়ে নিশ্চিন্ত ধরিবি ଆଉ ଦେଖିବେ বাবা ଦେଖିବ ନା ঠিক আছে আজি ভাই তাই তুমি ভুল তো বুঝি পারছো সেইটা তো ভাইয়া মহান্তি রসপূর্ণ দিনে ভাই মনে পুরী বিপদ নাকি ছড়া চালিয়ে কেন এই ছড়া বিসর্জন হয়ে আসি নদী ডাকি দিলি ইয়ে ছড়াটা পয়সা দেওয়ার তো দোসরা কথা ওইটি ছড়া মধ্যে মাঠ মারি মনা করছি এই কি অনামি ମୁଁ ଭାଇଆ ମହାନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ହେଇ ପଶିବି ସାବୁର ହେଇ ବାହାରିବି ସବୁ କଥା ପୋଲିସ କି କହିଲ ଜେଲ ପକେଇଲ ତୁ ଶଳାଟି ଆଜି ଏଇଠି ମରିଲ ଭାଗ মধ্যে মারিয়ে বসু না এই লোকটা কথায় প্রবোধ নাই এই লোকটা বি তোতে দিনে না দিনে বিক্রে করবো রে
କାହ୍ନା କଣ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ହଁ ଡାକନ୍ତୁ କାହ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଏ କାହ୍ନା